बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ वो है डेंगू बुखार। डेंगू बुखार हमारे पाकिस्तान जो 6 महीने हैं इसमें ज़्यादातर देखा जाता है और इसकी वजह से काफ़ी जानें ज़ाया हो जाती हैं, क्योंकि इलामात जो हैं वो बहुत सारे घरों में इलामात पाई जाती हैं। बहुत सारे लोग बीमार होते हैं लेकिन वो उसकी बिल्कुल आम सी ट्रीटमेंट लेते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि भाई ये डेंगू बुखार है। डेंगू बुखार की चंद इलामात मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगा। सबसे पहले डेंगू बुखार जब शुरू होता है, ये 4 किस्म का वायरस होता है जिसकी वजह से ये बुखार होता है। इसमें सबसे पहली इलामात जो है वो ये है कि आपको 102, 101, 103, 104 का बुखार होता है। अक्सर तो हमने 104 का बुखार भी देखा है लोगों में। अपने क्लिनिकल ट्रायल में काफ़ी हाई फीवर हम देखते हैं जो लोगों में पाया जाता है। इसके अलावा इसके साथ जो कॉमन जो बात होती है, जो कॉमन इलामत होती है वो ये होती है कि सर्दी शदीद किस्म की लगती है। मतलब गर्मियों में भी आपको जो है 1 या 2 रज़ाइयाँ लेनी पड़ जाती है, इतनी शदीद किस्म की सर्दी लगती है। और बुखार कभी उतरता है तो आपको जो है गर्मी का एहसास होता है, जब बुखार चढ़ता है तो आपको सर्दी का एहसास होता है, यानी आपके जिस्म बदल इलामात जो है आप वो महसूस करते हैं। इसके अलावा जो तीसरी जो इसकी बड़ी इलामत है वो ये है कि आपका खाने पीने की को दिल नहीं करता। खाने पीने बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो खाने की तरफ देखते हैं, खाने पीने की तरफ देखते हैं तो उनका दिल मेला होना शुरू हो जाता है। ख़ुसूसन सुबह के वक्त जो है सुस्ती बहुत ज़्यादा होती है और बार बार उसका दिल मेला हो रहा होता है और बुखार जो है वो रहता है। किसी टाइम बहुत शदीद हो जाता है, साथ में सर्दी का एहसास बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों में तो रेशेस, स्किन रेशेस, छोटे छोटे दाने, मतलब जो गर्मी दाने हम कहते हैं, इस तरीके से स्किन रेशेस निकलनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो इलामात हैं इसको देखने के लिए ये जो मैं बातें आपको कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जहन में रख लें, जहन नशीन कर लें। इसका जो इलाज है उससे पहले हमें इन्वेस्टिगेशन करना होता है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आपको एक ब्लड टेस्ट है अपने पास, नोट करें। इसको कहते हैं CBC, कॉमन अल्फाज में इसको CP भी कहते हैं। CP का मतलब है कंप्लीट पिक्चर और CBC का मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट। तो ये दोनों जो टेस्ट हैं ये एक ही टेस्ट हैं। एक को CP बोला जाता है, दूसरे को CBC बोला जाता है, लेकिन है ये एक ही टेस्ट है, एक ही नाम है। इसमें सबसे अहम चीज़ जो आपको नोट करनी होती है, बाज़ लोग तो इसका डेंगू NS1 करते हैं, डेंगू NS2 करते हैं, तो उसमें यह होता है कि आपका काफ़ी सारा पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन आप सिर्फ डेंगू NS1 को छोड़कर सिर्फ CBC करें और साथ में या CBC करें या CP आप लेबॉर्ट्री वाले को बोलें तो वो आपका ये टेस्ट करवा लेंगे। तो उसमें सबसे पहले आपने चीज़ देखनी है वो ये है कि आप अपने ब्लड प्लेटलेट्स देखें। अगर आपके ब्लड प्लेटलेट्स 1.5 लाख से नीचे हैं, 1.5 लाख से नीचे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको जो है वो डेंगू बुखार हो चुका है। मैंने अक्सर जो है अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखा है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप डेंगू NS1 या डेंगू NS2 करवाते हैं लेकिन उसमें नेगेटिव आता है, लेकिन इस लाजमी नहीं है। अगर आपके प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो गए हैं और इलामात जो मैंने आपको बताई है वही है तो समझ है आपको जो है डेंगू बुखार है। चूँकि डेंगू बुखार 4 किस्म के वायरस की वजह से होता है, तो वायरस को जौन सा भी है आपको अटैक करेगा, यही इलामात आपको आएंगी और प्लेटलेट्स आपके जो है वो डाउन होते जाएंगे। तो इसका कॉमन सा इलाज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि सबसे पहले आप रिंगर लैक्टेट के ड्रिप लगवाएं, उसमें डिकाड्रॉन के इंजेक्शन जो है वो डलवाएं। डिकाड्रॉन के इंजेक्शन और साथ में आप जो है रिंगर लैक्टेट, ये आप रोज़ाना के हिसाब से अगर 4-5 दिन लगाएं तो ये ज़्यादा सूटेबल रहता है। और अगर आपको बुखार बहुत ज़्यादा है तो इसमें एक इन्फ्यून आता है, एक जिस तरह फ्लेजिल नुमा का इन्फ्यून होता है, इसी तरह एक प्रोवास के नाम से इन्फ्यून आता है जिसे प्रोवास कहते हैं। ये पैरासिटामोल होता है। ये इन्फ्यून आप इसके साथ ऐड करें तो मतलब ये इन्फ्यून भी आप लगाएं और रिंगर लैक्टेट भी आप लगाएं तो आपको इसके साथ बहुत इफाका होगा। आपका बुखार भी उस टाइम पे उतर जाएगा और आपके जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो भी जो है वो फ़ौरन से कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे। तो ब्लड प्लेटलेट्स को 1.5 लाख से ऊपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लाख से नीचे हो जाते हैं, बाज़ लोगों के 50 तक आ जाते हैं, 40 तक आ जाते हैं, 40,000 तक, तो उनकी जो है ब्लीडिंग हो सकती है, उनकी नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, आँखों से ब्लीडिंग हो सकती है, तो या फिर ज़ख्म लग जाए तो उसकी ब्लीडिंग नहीं ठहरती है। तो ये चंद इलामात हैं। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है इसके साथ।
تو اس کے ساتھ جو میڈیسن آپ نے لینی ہے وہ اس کے ساتھ جو کامن ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نوویڈیٹ لینی ہے. بڑوں میں 500 ملی گرام کی ٹیبلٹ آتی ہیں وہ صبح شام لیں. اس کے ساتھ آپ نے جین ایم کے نام سے ٹیبلٹس آتی ہیں. اگر 80/480 کی جو ہے وہ ملی گرام کی جین ایم کی ٹیبلٹس آتی ہیں. اور جین ایم کے علاوہ اگر آپ کو دوسری برانڈ میں ملتی ہیں آرسیوا کے نام سے وہ بھی 80/480 میں ملتی ہیں. تو آپ وہ بھی ساتھ میں صبح شام کھائیں. پیناڈال کی ٹیبلٹس کھا لیا کریں 3 ٹائم. اگر شدید بخار ہو تو 2 گولیاں کھا لیا کریں. اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کی جو ہے وہ بخار انشاءاللہ 2 سے 3 دنوں میں بخار آپ کا ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ آپ نے کم از کم ایک سیرپ آتی ہے لائسوویٹ کے نام سے آتی ہے, لیڈر پلیکس کے نام سے آتی ہے, یہ ایک بی کمپلیکس ہے, یہ ساتھ میں شروع کر دیں. اور اس کے علاوہ موٹیلیم کے نام سے ڈومپلیڈون اس کا فارمولہ ہے. موٹیلیم یا پیریڈون, سامی کی کمپنی کی اچھی کمپنی کی پیریڈون آتی ہے, ڈومپلیڈون فارمولہ ہے اس کا. یہ آپ 2 چمچ 3 ٹائم نہار منہ کھایا کریں تو آپ کا جو دل میلا ہوتا ہے, کھانے کی طبیعت نہیں ہوتی ہے, تو وہ اس کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ طبیعت بہتر ہو جائے گی. آپ کا دل میلا ہونا, الٹی آنا, کہ متلی ہونا یہ ختم ہو جائے گی. اور جب بخار تیز ہو جائے تو آپ نے جو ہے اپنے جسم کو ٹھنڈا کرنا ہے, بار بار کوشش کرنا ہے. سردی تو آپ کو لگے گی لیکن اپنے جسم کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ٹھنڈا کرنا ہے, یعنی ٹھنڈی پٹیاں کرنی ہیں اپر جو ایکسٹریمیٹیز ہیں اس کو بھی, اور جو لوور ایکسٹریمیٹیز ہیں جو آپ کے ٹانگیں وغیرہ ہیں, ہاتھ وغیرہ ہیں, بازو وغیرہ, اس کو آپ نے ٹھنڈا کرنا ہے. ماتھے پہ جو ہے آپ نے پٹیاں رکھنی ہیں تاکہ وقتی طور پہ آپ کا بخار کم ہو جایا کرے. اور کوشش کریں اپنے آپ کو گرم نہ رکھیں. اور اس کے علاوہ جو پریکاشنز میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ جب سوئیں تو آپ نے جالی اوڑھنی ہے. جس بستر پہ آپ نے سونا ہے تو وہاں پہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ کے اوپر ارد گرد جالی لگی ہو تاکہ کوئی مچھر آپ کو کاٹ نہ سکے. اگر آپ کو کوئی مچھر کاٹے گا تو وہ جا کے دوسرے کسی ہیلدی پرسن کو کاٹے گا تو اس میں بھی یہ ڈینگی کا بخار, ڈینگی کا وائرس جو ہے منتقل ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے گھر میں اکثر 3 4 لوگوں کو ڈینگی ہوتا ہے, تو اس کا بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے. اور جو ہے آپ نے مچھر مار اسپرے کروانے ہیں تاکہ گھر میں جو ہے وہ مچھر نہ ہو. مچھر جتنے کم ہوں گے, اور خصوصاً جو ہے صاف پانی پہ, یہ مچھر جو ہوتا ہے یہ صاف پانی پہ زیادہ ہوتا ہے, تو نالیوں پہ کوشش کریں جہاں پانی ٹھہرا ہو تو کوشش کریں کہ وہ اس پانی کو زائل کر دیں, ختم کر دیں, وہاں سے اس کو نکال دیں, تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. اور گھر کا ایسا ماحول بنائیں تاکہ آپ بالکل صاف ہو جہاں پہ مچھر اور مکھیاں وغیرہ کم ہوں. تو انشاءاللہ میں دعا گو ہوں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی بیماریوں سے بچائے. اور میں نے جو ویڈیو میں جو علامات آپ کو دی ہیں, اللہ جو ہے اس کے سبب آپ کو بیماریوں سے بچائے. اور یہ علامات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں تاکہ کل کو آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ بھئی اس میں یہ میڈیسن استعمال ہوتی ہیں, اس کی علامات یہ ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو ملیریا کے ٹاپک پہ انشاءاللہ میں آپ کو چند باتیں بتاؤں گا, وہ آپ نے ذہن نشین کرنی ہے. تب کے لیے السلام علیکم.